And Muji ka dithuto tsa naga dithuto tsa tlhago ya ka phira boletse o rile ga bose gangwe re kopane gape ka general amogela mo channeleng ya rona gape ya YouTube ka jeno ntse re tsamaya mo nageng and then naga ena le dithuto tse dintsi le dikitso tse dintsi tse le re tshwantse re di abelane le batho ba borona so ka English ba re we leave no stone unturned se seng le se seng se re bonang se le molemo gore batho ba borona ba se itse re tlo letsise sona re tlo letsenya mo dilong tse so ge ntse re tsamaya re bona lefelo ke le na le metlhala e mebedi e meraro yaanong ne ke re bue ka e mebedi e meraro fela go na le se re batlang go bua ka sona motlhala ke o simolola fa o felela fa o motlhala ke motlhala wa phologolo reng ke thutlwa re tlo dira video ka yona e segale thutlwa re bue ka yona and then re na le motlhala wa phage re na le motlhala wa phage wa katsana shumo ke phage ke katse ya mo nageng e fetile mo e be re bana le motlhala wa tholo motlhala tholo ke yo mo tholo e tsene mo santeng o motlhala ba ga etsho kwa impala kwa phala ke yona phologolo ke batlang go le bontsha se seng ka yona ka jeno nka tameleng ke le bontshe di phala ba gaetso di dira se re reng ke Midden di phala di bana le di phala tse di tona tse di nang le di territory tsa tsona di tshwana le wena go na le jarata hao o e rekile go masepala kgotsa go kgosing o e kampetse ka fence di phala di ikampela ka boloko le motlhapologo ke phala e tona e nang le territory go na le di phala tse di tsamang tse e leng basimanyana di tsamaya ka setlhopha ke tse di tona mme ga di na territory therefore ga di na di mating rights ga di kgone go panisa le tse di tshegadi ka mating se seng so se di phala tse di tona tse di mashetla tse di itshupileng tse di dirileng di lwetse territory ebile di a isireletsa ebile di a e laola so di maka territory ka boloko bo bo tshwanang le bo le motlhapologo go ka lebella go na le maloko ke a matsatsi a fapaneng fela bo boloko bo re bo bonang ke boloko ba ka jeno phakela bo na le motlhapologo wa teng ke go bontsha gore mong lefelo le o na le teng o tlile a tla America mo so go maka go bontsha diphala tse dintse di tona ge di tla gore go lofa go na le mong wa lefelo go na le mong wa fa he o tsena fa o tsena ida ka boikokobetso kgotsa o tsena e le gore o tlileng teng o tlolwa ge re bua ka diphala re dira video ka diphala re tlo bua gore di bereka yang ka moara social structure teng mo grouping ya teng le gore ga di bereka yang le tse di tona di bereka yang le gore phala e kgona go tlola bokankang ebile e jang ebile gore reng phala e le one of the most successful species tse di leng teng mo area re le mo yona fela se seng se ke se notice mo bolokong boloko bo bontsana re bo bitsa re ke Midden ke territorial marking ya phala fela lefelo ge le ntse yana na re ke Midden go na le diphologolo tse dintsi tse di re dira Midden le ditshukudu di a e dira le matototo a e dira bo ramofie ba dira matototo se se mmakatsang mo ke gore ramofie o tlile a ba boloko ba gae mo Middeneng wa phala ga ke tlhaloganye gore why go ka lebelela fa go na le boloko ba ramofie ba le tototo o tlile a ba boloko ba ge fa mo Middeneng wa phala e tla re ka sa tlile re kopaneng le ena ra mmotsa gore so mo nagong go na le dilo tse dintsi tse re di dirang tse re ithutang tsone so ke tlo le bontsha something ke itse gore ba bangwe ba lona ba tore mothako ga tsepile go na le motshameko mo re o tshamekang re ke bog droll spoeg ga ke itse gore go na le ba ba kileng ba utlwela bog droll spoeg kore re tseya boloko ba phala ba gaetso re tseya boloko ba phala e be re bo tsenya mo molomong e be re ema mo moleng re ema ka line e be re bona gore ke mango ka bokgwang boloko bo le bogakala so in the meantime ke nna the reigning champion ya game e ka tsatsi le leng ge le tlile campeng le re joinne for camp ba ba nang le 70 enough ba tlo tla ba joina and then ba bona gore ka go ngwa lona o tla mbita mara ke re wa ka mphalang wa ka konopelang go gakala ke mo fa 50 rand se re se dirang gore re tsa boloko re bo tsenya ka mo molomong go batla go tswa mo yona gore sethunya sa gago tlhobolo ya gago e tseya dibulete tse kae nna ke kgona go tsena tse 4 kgotsa tse 5 ela tlhoko so ge le tlile mo re tlo tshameka bog droll spoeg wa gaetso and then ge re tshamekile bog droll spoeg ke re o mongwe le o mongwe o ka konopelang bogakala go mfeta o na le 50 rand
ba gaetsho and ba re Modimo a lerata kopa le rotloetse ba ga bolona gore ba subscribe a reng re o batla dithuto tse dingwe gape tsa naga.